अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम सूरतुल हुमज़ा हर्फ ब हर्फ मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। मेरे साथ साथ मिलकर दोहराइएगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة
अगर कुरान पाक की तिलावत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।